वीडियो कहबुनी आमर राति है पखाड़ आज आम घरे रोषे ହେଇନି आमर हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आज आउ गोटे ब्लॉग को आपण मान को वेलकम आओ मु आज आसिकी पहुँच गली आम घरे आउ जेहेतु सिपा शाशुर जाइनी अच्छी घरे आ नानी भौणी सांग होना किसी दिन माने रहिबो बोली मु भी आसली भारी घरे पहुँच गली चलो वीडियोटा को स्टार्ट करिया पहुँच गली हला आसी आसे चमु रे कोन चलो जुमा लगारो तोरो एठी ता मौसी आनी झीपाई आ चिकू किसी स्वेटर आ सार्ट गुड़ा आमती देखुलु नानी भौणी मिसिकी भल होना बहुत भल लगे आपण मैंने कमेंट कहे तापर गोटे आइसक्रीम खाई टे समय बस गपसप कलु आम चलु पखाड़ खायापी मैंने आज पखाड़ दिवस जेहतु थी आइटम रात पखाड़ दिवस हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आओ सकाल सकाल मुझे आसी मामू घर को आसिकी चिकिराणी भी उठी पड़ी सका सका बोले 8टा बाजिला मुझे खुद चलो चलो जल्दी जल्दी खाओ और बरा इडली बरा इडली कोड़ा कौन से ओडो इडली ये है तरकारी समस्त उठू खाइबे ओडो ओडो जल्दी जल्दी खाइब तो खाइबा कम रहा जल्दी ओडो ओडो कड़ाई जो आम बाहर बसचु छुआ बस हाँ बाहर मौसम टे देखा सकाल सकाल काख ही पड़ी ना रे गुगुलू एड़ा ना टाटा कते हाय कमना तो से नहीं तल देखे जा ब्रश कर मोर सकाळु सकाळु आंब गछ काउ काउ हाँ गाड़ी देखो फोटो गाड़ी देखो देख शाग भांगी रखी देजी शाग हाल जा भात चुले बस आज तो अबड़ा अणा जी समस्ते खाइबे आम बारी उल्ली तो निका नुकी चली बापा भोजी जिनस थुआई काली भोजी कर गाधेबुनि कि एगुरी आमर उल्ली बारी ये रसुण बिक्री हम लाइट लगाई रे लाइट लगाई लाइट लगे कहीं तो लगुनि सिलिंग ओहो यात्रा दिगार भल लगे देखी
ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ବାହାରୁ ବୁଲା ବୁଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ପାଉନା କୋଉଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଯିବେ। ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ନା ବସିଛୁ, ସବୁ ଖାଇବୁ ଏବେ ଆଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆମର ଏଡ଼େ କ'ଣ କହିଲୁ ବର୍ଷା ଏଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ଏରା ହେଇଛି ପାର୍ସଲ ହେଇଛି। ଏଇ ହେଲା ଅବଢ଼ା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଶନିବାର ଯେ। ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଚାନ୍ସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଢ଼ା ମିଳିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ରୁମ୍ରେ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୀପୁ ଚିକୁ ଆଉ ଆମ ଜଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ତ ଗଲେ ଭାରି ଘରକୁ, ସେଠି ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଉ ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନାନୀ ଭଉଣୀ ଆମେ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ବସିକି। ସାରା ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ। ନ ଉଠିଲା ପରେ ତରଭୁଜ କାଟିକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଚା ବସା ହେଇଛି। ମକା ଚା ସବୁ ପିଇ ପାଇକିନା ଆମେ ଛତୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲୁ। ଛତୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସିପାରାଣୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇକିନା ପାର୍ସଲ ପଠେଇଦେବା। ପାର୍ସଲ ଆମକୁ ପାଇବନି, ପାର୍ସଲ ପଠେଇଦେବି। କାଲି କରାଯିବ। ଆଜି ଫୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାଲି ପଚିଗଲେ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା କରୁଛୁ? ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମ ନାନୀ ଭଉଣୀର ତ ମସ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିବ, ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜୟ ବୋଲି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।